halat. So sana sa mga maing butang ngayong gibuhat tungod kay ilan ninyo ang Ginoo nga siya ang tagiyas. Walay laing nalipay ana dili lang kay kamo ang Dios labaw sa tanan. So sumala sa pagibasa nga ang Ginoo mo ay atong magbalantay. May kang magbalantay nga siya ang Dios makasalig ta. Si Kuya sikyo man eh. Nasa imo provide na ay panahon nga ma-short ka pero na pamaagi i-provide ang pagpanginanglan. Amen. So siya itong magbalantay o walay makulang nato. So sa tanang resources inhon nimo ang Ginoo na siya ang magbalantay o way makulang. Siya'y bahala ang tanan. Matod pa din eh, tultulan ta niya sa saktong dalan, giyahan ta niya o dadpon ta niya sa lunaw kasimsimanan. Kung na nakanindot kung ang Ginoo mo ito magbalantay, siya'y nagpasalig kasi mo pagkaon. Siya'y nagpasalig na dadpon ka niya sa dapit na lunaw. Abot pasabot niya, samas karniro, na iyang dadpon sa dapit nga na'y masipsip. Na meaning, di yun ka magutman. Sa samang paagi, sama ani atong ilang Ginoo nga siya'y may naghatag, siya'y provider nato. Atong saligan siya nga siya'y mutabang aron maimpaste. Amen. Onya punan nato te. Kana. Yeah, pa kayo sa Punan sa Ginoo. Onya di na ba diri? Sa kinindot ka. Ah. Grabe ra to. Oo. Raptor. Importante lang ipagamit din sa Ginoo. Simba mo sa Ginoo, mga lagay din sa Ginoo padayon. Tanang pagabuhaton ni-recognize ang Ginoo. Kay mao nay timaylan nga nagsalig ta niya. Amen. So dalay ko ng Dios, ang saan niya sa last na verse. Surely goodness and mercy ang gugma og kaayo sa Ginoo mag-uban ka nato sa walay katapusan. Siya'y nagpasalig ana nga ubanan ta niya sa walay katapusan. So, balik mo duwa. Kung may pili na ito mapagkan, ihalad sa Ginoo. Akin na yung tingog at ihalad sa Ginoo. Ikaw among gilang nga Dios nga gamhanan nga mo'y tag-iya sa tanang butang nga naa namo. Among gi-acknowledge karon Ginoo ang imong ownership ani nga sakyanan, ani nga pagcharity is. Salamat Ginoong Dios kay imo silang gipialan. Nagampo ko nga kini nga kinabuhi nga nag-iya ani mahimo silang kasaligan o gabaw sa tanang Ginoong Dios tabangan nimo sila nga bisan tuod Lord nga ilan ning gi-installment apan nagampo ko nga uban sa imong grasya kaluoy nga ilan ning mapulibate ug imo pa silang pialan og daghan pang butang. Nagampo ko nga mahimo silang kasaligan gikan sa gagmayng butang hangtod sa mga daghang butang. Nagsaad ka Ginoo nga kung kami kasaligan gikan sa gagmay kapialan minimog jagpo. Nagampo ko Ginoong Dios nga kini nga makinabuhi nga mag-drive niini ug ang magsakay gikan sa paggawas ug pag-uli ug pag-uli. Paggawas ug pag-uli nagampo ko nga naa kanunay ang imong traveling mercy. Ug gideklarar na ko nga imong anghel maguban kanunay ug magunas kadalanan. Walay aksidente ug walay kadaot bisan sa makina. Amen. Sa tanang spare parts ani nga sakinan walay kadaot in the name of Jesus. At ipadlong ang mga decorer o ang tanang agenda o plano sa kaaway batok ani nga service ingon man sa tanang musakay o mag-drive dili kahimo ang tanang agenda plano sa kaaway. Nagampo ko Ginoo nga imong gamhanan dugo magatabon ani nga service in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Lord ang gihalad kanimo gikan sa ligid sa tanan nga kamay anang Christ akong gihalad kanimo. Balaan na kini Ginoong Dios nga labaw sa tanan maghatod ni himaya sa imong ngalan. Magamit ko sa kini alang sa imong buhaton. Nakita naman ang kasing-kasing, nakita nimo ilang resources, ilang panginabuyan, apan ikaw among saligan, kay ikaw ang among ultimate source sa tanang butang among kinahanglan. Nag-ampo og financial breakthrough sa ang imong provision sumala silang pagpanginahanglan. Kini nga duha ka makinabuhi Lord, nag-ampo ko. Nagiyahan nimo sila sa tanan nilang plano decision. Nalabaw sa tanan, muabide sila diya kanimo. Magpagamit sila kanimo, mualagad sila kanimo, mintas kay gayunan pa sa among mga kinabuhi. Kipigi sila og labaw sa tanan Ginoong Dios nga magpindisyon ka silang kinabuhi bisan sila pagtuban. Sa ilang pagtuban, nag-ampo ko Ginoo
Nakadaan mo silang kaalam na ang tanan nilang plano desisyon mo align sa imong kabubuton. Amen. O sa Lord, i-bless usab ilang tindahan, Amen. ang ilang negosyo. Ikaw, Ginoo, maoy hatag ang dagang customer. I-provide, kanunay, tanan nilang pagpanginanglan. In the name of Jesus Christ. Kaya mo sa men, ako biyayag ko nimo, kuni, gawasan ko, Lingod na mahugod ng sinso sa imong trono sa kaluoy. Isa ng driver o ang tanang magsakay. Salamat na mailalog sa imong kabubuton. Mailalog sa pagbo, Ginoo, sa imong presensya. Na walay kadaot, aksidente, ibisan unsa, bisan sa spiritus kamatayon, dili kahimo sa di pagtaklang panahon. Dalaygon ka man sa walay katapusan. Himaya o tugog kaon kung kasalamat. Anang lamang kanimo sa walay katapusan. Salamat Lord sa imong bendisyon pagdawat ani nga service. Ikaw ang tadya, ikaw ang magmanalipod, ikaw ang maguna, imo ang tanan, lakip ang ilang mga kinabuhi. Salamat sa tubag sa mga pagampo. Iligtanan akong ipangayo sa ngalan samahan, sa anak o sa Dios na Espiritu Santo. Amen.